ma'am yung pili nyo. Ito yung hibiscus. Tapos yung melendres. Tapos yung lemonsito. Yan po. Lemonsito. Yan po siya. Yung free po. Ito po. Yan. Tapos ito po. Juniper Taiwan. Salamat po. Po ma'am yung pili nyo. Ito yung hibiscus. Tapos yung melendres. Tapos yung lemonsito. Yan po. Lemonsito. Yan po siya. Yung free po. Ito po. Tapos ito po. Juniper Taiwan.